जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अछंती आशा करुँची समस्ते भलरे थे। मु भी बहुत भलरे अच्छी। चलतु मुझे आपण मानक आज किछिटा जगह बुले नेबी मो सहित। मुझे जाऊँगी कौ कौ जगह आपण मैंने देखिए वीडियोटा पूरा फास्ट लास्ट जाए देखूँ बहुत बढ़िया लगे। माने मु निजर वीडियो जी न उठे से मु प्लेस वीडियो रखी देखूँ। फास्ट आम माँ चचिका पाखे पहुँची गले। बहुत बढ़िया लगिला से जगह। ठाकुर भितर तो फोटो उठेबा अलाउ नहीं ठाकुर तेणु बाहर फोटो सब देखु बहुत बढ़िया लगुच जगहटा। बांकी चचिंका माँ को आम दर्शन कलु। दर्शन करिकी बर्तमान आम रिटर्न कलु। कौआड़े आम जाऊँ सेटा भी आपण मैंने जानीपारे। फिर भी आगो चलते आपन को कहूँ आम कुआड़े जाऊँ देखु। आपण मैंने तो जानी सारे आम कौ जगह को जाऊँ। आपण मानक न कहले आपण मैंने जानी सारे कि आम कौ जगह को बर्तमान जाकि पहुँचुचु। तथापि आपण मानक कहीदे यहीटा हूँ प्रभु श्री राम मंदिर। राम मंदिर रे आम आसी पहुँची गलु। प्लेस बहुत बढ़िया है। बहुत माने आपण मैंने जदि चाहिए भी ये फोटो उठेबापा जो मानकर माने फोटो उठा बहुत इच्छा थाए कि नाई मु जीवी भल प्लेस फोटो उठेबी कि कौन ठाकुर पाखरे बहुत बढ़िया प्लेस देखूँ। ये माने बाहर भी तुम ठिया कि ठाकुर को देखिपार दर्शन कर ठीक अच्छे। आ चारिपटे तो देखुं शो गछ लगी आपण मैंने फोटो उठा बहुत बढ़िया है। समस्त आम बुलाबुली करके मजा मस्ती कलु। ठाकुर को दर्शन कलु। आम चारिपट टे बुलिलु बहुत भल लगुच। मो पुओ आ मो नानी पुओ दिजना खेल। मो पुओ कौटी जाकि लुचु देखूँ गछ मैंने सैड लुचिले देखा आम मैंने तलू जाऊँ तलू को जाऊँ रिटर्न कलु। नानी सीताराम सीताराम डाकी डाकी गला माने गोटे खुशी आम दौड़िलु। बहुत बढ़िया लगे अति खुशी हो गले जोड़ा माने आम देहर बाहर से कथाटा एमती ही बाहरला। ठाकुर पाखक आस बहुत खुशी लगे। समस्ते बाहरी पूरा कि आम ये देखूँ आउ गोटे जगह आसी आम पहुँची गलु। यहीटा कौ जगह आपण मैंने भावुवे निश्चित भाव में देखूँ यहाँ कौ जगह आपण मैंने निश्चिंत जानीपारे। मु लेखि भी दूसरी आपण मैंने कौ जगह को मुझे नहीं जाऊँगी देखूँ। जहाँ भी हेल्ले बुलाबुली कलु ना बहुत जगह बुललुणी तेणु ये चारिआडे टे बुलिकिना टे रेस्ट नौलु। ये आम ठंडा फंडा पीलु। ठाकुर पाखक जी भोग नवा कथा नेला जी जदि आउ किसी किणवा को चाहिए से किणिला बस समस्ते मिसिकिना टे ठंडा फंडा पीलु। मो पुओ ठंडा पीब बोली माने ताकू नदेलु रुषिकिना जाइकिना रागिकी ठिया है मु पीबिनी। तेणु ताकू गोटे ठंडा बोतल रे जस्ट टिके ना ठंडा देकिना देली तापर से पीला। देखूँ एबे आमे चलतु जा मंदिर को। ये कौ मंदिर आपण मैंने निश्चिंत गोटे थर आसतु ये निश्चिंत आसतु। आपण मानक कौन पाई कहूँ ये आसिया तार भी गोटे रिजन अच्छी। से रिजनटा चल आगू को गलाठू आपण मैंने जानवे जी आसी सी तो निश्चिंत जानी थे कौन पाई मु कहूँ है। जो देखो यहाँ आमर नीलमाधव ठाकुर माने आमर कुन्नी श्रीमंदिर माने पूरा श्रीमंदिर जहाँ ये सैया आपण मैंने आस देखिए। माने श्रीमंदिर जो मैंने जाइए निश्चिंत जानी थे से कौन केमती चारिपट ठाकुर अच्छा बस एठी भी से भाया पूरा है बहुत बढ़िया लगुला। मु पूरा संपूर्ण बुलिनी सत कथा मु निजे जाइए से सत किंतु संपूर्ण जगहटा गोटापणे पूरा मु बुली नहीं। मु ठाकुर को दर्शन कली दर्शन करके सेपट को जाइए टंक तोराणी पीकिना आसली बस ये आम पुओ सबुआड़े बुलिकिना माने भिडटा बनई। चारिटा द्वार एठी भी चार्टा द्वार सबू मु किछि देखिनी गोटाए द्वार रे गली से द्वार रे बाहर की पुणी रिटर्न कली। मु चारिआडे जानी मु फोन ही देखुची आपण मैंने जेमिति देखुछंती मु भी सेमिति देखुची। बस टाइम बहुत लॉन्ग है जो वीडियोटा बोली मुझे स्पीड कर दूची। आपण मानक जदि चाहिए भी स्की माने टिके रोकी रोकिके भी देखिपारे जो ठाकुर आसबे से जगह आप रोकिकिना देखिपारे कि आपन को जोड़ा भल लगे से जगह रोकीदेवे देखिपारे जानीपारे सबू कथा जानीपारे। आपण मैंने ये नीलमाधव ठाकुर को देखिकी आम ये रिटर्न कलु। रिटर्न करना आम कौटी गलु गोटे पार्क गलु। ए पार्कटा कौ पार्क आपण मैंने कमेंट करूँ। ये पार्क रे समस्त बुलाबुली टिके कले अल्प बुलाबुली कले बुलाबुली कर सारिकी से दहीबरा आउ गुपचुप थिला।
ମୁଁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲି ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଖାଇଲା ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଦହିବରା ମକା ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଖାଇପାରିଲା ଖାଇଲୁ ବାସ୍ ସେଠୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଗ କିଣିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କିଣିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯିଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ସେ ଭୋଗ କିଣିକିନା ନେଇକି ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କିଣିଲି, ମୁଁ ନାନୀ ଆମେ କିଣିଲୁ, ଅପା କିଣିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଣିକିନା ଆମେ ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଚାଲିବାଟା। ସେ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ କାମ ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ପକ୍କା ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବି ସେଇଥିରେ ଚାଲିକିନା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେତେ ତଳୁ ପାହାଚ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଏଇଠୁ ପାହାଚ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ପାହାଚରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମାନେ ଫୋନ୍ ନେଲେ ତୁମକୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଫୋନ୍ ଫଟୋ ଉଠା ହେବନି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଜାଗାଟା ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପଥର କଟିଂ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଏପଟେ ବାହାରିକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ନିଜେ ହାତରେ ତୁମେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବ, ନାଇଁ ଯେ ନନା ତୁମର ଭାଙ୍ଗିବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିକିନା ତୁମେ ନଡ଼ିଆ ଆଣିବ। ବାହାରେ ନଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିବ। ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ବି ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାହାଚ କାମ ହେଇନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି ତ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ମାନେ ତାକୁ ବି ତୁମେ ପାରିବ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲଡ଼ୁକେଶ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ 5ଟାରେ ଏଠି, ମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ସବୁଠି ରହିଛୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର 5ଟାରୁ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ, ମାନେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ 6ଟାରେ ଖୋଲିବ। କେତେଟାରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ପହଡ଼ ଖୋଲିବ 6ଟାରେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ 6ଟା ଯାଏ ୱେଟ୍ କଲୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଆଉ ଆସୁଛୁ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ଭାସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସେତୁ ବନ୍ଧ, ରାମଙ୍କର ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପଥର କେମିତି ଭାସୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପଥର। ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ଚାରିପଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଁ ଚାରିପଟ ବୁଲିବିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏନି, ତ ଅଧାରୁ ଆମେ ବାହାରିକିନା ଆସିଛୁ। ମାନେ ମୁଁ ଅଧା ବୁଲିକିନା ମୁଁ ମୋର ବାହାରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ପୁଅ ତାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେଇଠି ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି 6ଟା ଯାଏ ୱେଟ୍ କଲୁ। ଏଇଠି ଆମ ପୁଅ ଭିଡ଼ିଓ କଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୟୂର ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୟୂର ଥିଲା, ସେ ମୟୂର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ବି ରହିନୁ, ତଥାପି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁକା ରାତି 11ଟା ବାଜିଗଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଗା ବି ଆମେ ବୁଲି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଲିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଦେଖିବେ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା, ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ନା, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ। ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବୁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁନି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକି ଆସିବି। ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ନାନୀ ପତି ଜଣାଙ୍କ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେମିତି, ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ପାଟି କରୁଛି।
से मन दुख कलाठू पुणी ताको गेल करुଛି। देखो आम ए घर को रिटर्न करुचु राति 11 तो पहुँचलु आपण मैंने तो जानिले आउ खंडगिरी जीवाई भी आम बाहर थिलु किंतु खंडगिरी आउ जाई पारलुनी डायरेक्ट घर को पळे आसिलु बुलाबुली करके आसिलु जा हो भल लगिला आपण मानक सहित शेयर कली बहुत भल लागुच आपण माने नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आसबे आ गोटे भल वीडियोटे नहीं कि राहुची जय जगन्नाथ।